भर्गं पुनातु मां तशवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानदानात्मगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसीदसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तशवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिना योगपथानुगम्यं तं सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तशवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तशवितुर्वरेण्यं। हाँ वीडियो છે। गायत्री माता की जय, धर्म की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। हम जरा सब अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्र आहुति। આપેલું આસન લઈને આવજો નીચે નીચે જોડાઈ નહીં અને આવી રીતે આમ ત્રણ આંગળી પકડવાની, આમ ઘા નહીં કરવાનું.